Sarsagun TV nyelek kan anjumet kan sanam koge sagun darami bara hece guna inge gululukui kisku. Sanam koge napai bara ke bon jani khan ar napai bara ke bon tehe goma. Tehnya khobor korna headline ko do huyuk kana. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सराव और जोहार बढ़ाए चो लगी डार को तड़ाम केदा ऑल आदिवासी संताल स्टूडेंट एसोसिएशन सिलदे मुलुक बेलपाड़ी थाना रे सेता कोन रंगावना डार जंगे भारत जाकात माजी पारगाना महल पार्टा कोन बीरभूम जमी जीवन जीविका और प्रकृति बचाओ महासभा पार्टा कोन डीएम डेपुटेशन भारत दिसम रे राष्ट्रपति लेकाते बाछायन सावते भारत दिसम रे मा हेगे पोरसी दिसम रे रस्कते रेना उमचुम नेलाकाना भारत दिसम रेना कम बेसी सानाम टोटारे आदिवासी सांतार तिल्ला हपन राष्ट्रपति लेकाते बाछायन रेना रस्कते टामाक को रुवाकादा एने सेरेंग आते को मातावाकाना ओकारे दो बोंगा बुरु रे को मातावाकाना अकय को दो दिल्ली महानगर सेन को महडालेना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति लेकाते क्रिया आतांग आखड़ा रेना गौरव और रस्का रमज हटिंग हपाटिंग लगी ओंकागी नेलेना बाकुड़ा बाजार रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सारहाव और जोहार बाडायचो लगी डाहार को ताड़ामाकादा नेलाकाना पार्लामेंट बारगेल 5 जुलाई बारगेसा बारगेल बार माहित हिलो बाकुड़ा बाजार रेना काजुड़ी डांगा मोड़े ऑल आदिवासी सांता स्टूडेंट्स एसोसिएशन उद्योगते डाहार ताड़ाम रेना सही जुही लेदा मोड़े स्ट्रीट कॉर्नर से पौध शोभा तालाते राष्ट्रपति विरुद्ध बड़ी बड़ी रौड़ विरुद्ध रौड़ दाड़ाम केदा को ओना आखड़ा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रेन पठुआ मई बाबू ताको को सेलेद लेना सावते भारत जाकात माजी पारगाना महल सोर सोपोर आयमा संस्था कोरेन गाकुड़ान को सेटर को ताहेकाना ओना रेनाग गे मिद झलक बन नेल को आजम गद लेगे भारत रेनी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति जीतकर भारत रेनी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति जीतकर द्रौपदी मुर्मू जीतकर भारत रेनी प्रथम आदिवासी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जीतकर संविधान अमलीय बी.आर. अम्बेडकर जीतकर बी.आर. अम्बेडकर जीतकर बाबा साहेब जीतकर भारत रेनी प्रथम आदिवासी प्रेसिडेंट বলছি আজকে আপনাদের কতটা খুশি কি বলবেন? আজকে আমরা সারা ভারতবর্ষের আদিবাসী মানুষের কাছে নতুন দিগন্ত আজকে যেন খুলে যাচ্ছে এই কারণে মনে হচ্ছে যত হয় তাই নম্বরে বল তিগুলবা আদিবাসী তথা সাঁওতাল মানুষ দিককে এক সময় মানুষ বলে যেখানে গণ্য করা হয়নি হাজার হাজার বছর ধরে তাদেরকে শিক্ষার আলো তাদের কাছে পৌঁছানো হয়নি সেই রকম জায়গা থেকে আজকে একজন সাঁওতাল মহিলাকে মাননীয় দ্রৌপদী মুর্মুকে আজকে ভারতবর্ষের যে সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা সাঁওতাল জাতি তথা আদিবাসী মানুষদের কাছে অত্যন্ত গর্বের এখানে কোন রাজনৈতিক দল তাকে নমিনেশন দিল কোন রাজনৈতিক দল তাকে ওই জায়গায় পাঠালো আমাদের কাছে তা বড় ব্যাপার নয় আমাদের কাছে এটা বড় ব্যাপার যে তিনি আমাদের জাতির মানুষ এবং এই জাতিকে চিরকাল ভুলণ্ঠিত করে রাখা হয়েছিল অবদমিত করে রাখা হয়েছিল এবং চরম লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দ্রৌপদী মুর্মু নিজের যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এই জন্য আমরা সাঁওতাল জাতির মানুষ আদিবাসী মানুষ গর্বিত এবং এই গর্বে গর্বিত হয়ে সবাইকে আগামী দিনে দ্রৌপদী মুর্মু যাতে আদিবাসী মানুষ সহ সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বিগত দিনের রাষ্ট্রপতিরা যেভাবে কাজ করে গেছেন সেভাবে তিনি কাজ করে যাবেন এই আশ্বাস রাখছি এবং আদিবাসী মানুষ হিসাবে আমরা অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছি আপনারা তো একটা দীর্ঘদিন ধর্মের লড়াইয়ে দাবি করে যাচ্ছেন কি মনে হয় আজকে অবশ্যই এইসব মানুষগুলো আদিবাসী তথা সাঁওতাল মানুষদের ধর্মের যে পরিচিতি সেই পরিচিতি সত্তার যে লড়াই সেই ধর্মীয় কোডের যে লড়াই সে লড়াই চলছে এবং সে লড়াই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে কিন্তু এখনও সেই ধর্মীয় লড়াইটা এখনও চলছে এবং আমরা আশাবাদী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত ধরে আমরা অবশ্যই ধর্মীয় কলাম কোড পাবো আচ্ছা বিপ্লব সরেন বাঁকুড়া জেলা আদিবাসীরা এই দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর বাড়তি কিছু সুবিধা পাবে মনে হচ্ছে দেখুন রাষ্ট্রপতি আমাদের সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদ তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিকের এই রাষ্ট্রপতি এবং প্রত্যেকটা নাগরিককে তিনি সমান চোখে দেখবেন সেটা সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে কিন্তু আমরা আদিবাসী মানুষরা আমরা তার কাছে আবদার বলুন তার কাছে আমাদের আকাঙ্ক্ষায় বলুন আশায় বলুন আমাদের অবশ্যই এই আদিবাসী মানুষরা সেই চাহিদা অবশ্যই তার কাছে যথা নিয়ম অনুযায়ী আমরা তুলে ধরব বিভিন্ন নিয়ম অনুযায়ী আমরা তার কাছে তুলে ধরব এবং আমরা অবশ্যই সাঁওতাল জাতির মানুষ হিসেবে তার কাছে তো আশা রাখতেই পারি যা
এই যতদিন আমরা আদিবাসী মানুষরা যে দাবিগুলো আমাদের পূরণ হয়নি আপনার মাধ্যমে পূরণ হোক এই আশাটা আমরা রাখছি। দ্রৌপদী মুর্মুকে রাবার স্ট্যাম্প হিসাবে অনেকে বলছেন, এর বিরুদ্ধে আপনি কি বলবেন? না, এটা সম্পূর্ণভাবে উন্নাসিক মানুষের পরিচয়, উন্নাসিক মানুষের পরিচয়, যারা এইসব মানুষদিককে মানুষ বলে গণ্য করে না, যাদের গায়ে অ্যালার্জি লাগছে, যাদের গায়ে বিছুটি লাগছে, যাদের গায়ে আজকে আঁচল লাগছে, মনে হচ্ছে যে একজন সাঁওতাল মানুষ রাইসিনা হিলে মানে যাবেন, তারাই এসব কথা বলছে। রাবার স্ট্যাম্প নাই, একজন সাংবিধানিক সর্বোচ্চ পদে গেছেন, এটা গর্বের বিষয় এবং অবশ্যই তিনি যোগ্যতার সাথে গেছেন আমরা মনে করি। আপনার নাম? আমার নাম বিপ্লব সরেন, বাঁকুড়া জেলা গঠন। আজ এই ইতিহাস রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে, যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা তো দেখছি বিভিন্ন সময় আদিবাসীদেরকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে, ধর্মের কোড থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতিগত সংস্থা প্রতিষ্ঠানে। কি মনে হয় সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার পর কতটা উপকৃত হবে তোমরা? আমাদের স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যে অসুবিধা, যে দায়িত্বভার উনি নিয়েছেন, সেই অসুবিধাগুলো আমরা ওনার কাছে তুলে ধরবো। যেমন হোস্টেল থেকে শুরু করে, স্কলারশিপ থেকে শুরু করে, আরও বিভিন্ন চাকরি বাকরি থেকে শুরু করে, ফেক স্ট্যাটাস থেকে শুরু করে আমাদের যে সমস্যা সে আমরা তুলে ধরবো। আর আশা করি সেই সব তিনি ভালোভাবে দেখবেন এবং আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। নাম বরেন মুর্মু। আসনে তিনি কাল বসতে চলেছেন, কতটা খুশি কি বলবেন? আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট সবাই, তাহলে স্টুডেন্টের মধ্যে আমরা সত্যিই আমরা প্রচণ্ড গর্বিত। এটা আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে কেউ একজন রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পদ অলঙ্করণ করছেন। তো এটা সত্যিই আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার। এত বড় একটা সাম্মানিক পদ অলঙ্কৃত করা সত্যিই গর্বের ব্যাপার। আর এর থেকেও সবথেকে খুশির ব্যাপার হচ্ছে যে যখন আদার কান্ট্রিগুলোতে, অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে, ভারতের বাইরে যখন পড়ানো হবে স্টুডেন্টদেরকে, তখন কি 15th প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে তখন একটাই নাম উচ্চারণ হবে, দ্রৌপদী মুর্মু। তাহলে এই এতদিন যে বঞ্চনা এত কিছু যে আমরা শিকার হয়েছি, প্রত্যেকটা পদে এখনও ফেস করতে হচ্ছে। আজকে এটা আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের এই আদিবাসী সমাজ থেকেও কেউ এত উঁচু পদে যেতে পারে। তো উনি অবশ্যই আমাদের কাছে একটা ইন্সপিরেশন। সত্যি ওনাকে দেখে আমরা বর্তমানে আমরা ভবিষ্যতে এগিয়ে যেতে পারবো। বর্তমানের যে ভিতটা আমাদের আরও বেশি স্ট্রং হয়ে গেল। তো একটা স্টুডেন্ট হিসাবে সত্যিই আমি গর্বিত, আমার সহপাঠীরাও গর্বিত। একবারই গ্রাম, যে গ্রামে কোনো আলো থাকে না, সেই গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন উনি। এটা কতটা? হ্যাঁ, এটা সত্যি। তাহলে আমরা যারা শহরে আছি, হ্যাঁ কি না, যারা সুবিধা পাচ্ছি, তাহলে তাদের আরও কতটা এগিয়ে যাওয়া উচিত। সত্যি উনি একজন ইন্সপিরেশন, বিশেষত আবার আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে তো অবশ্যই। আমার নাম শিলিপ, আমি একজন। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সিলদা মুলুকা উদ্যুক্তে বেলপাহাড়ি থানা গণডেপুটেশন আর ডাহার জাঙ্গেদারাম কামিহরা 25 জুলাই সোমবার হুয়েনা। নোয়া ডাহার জাঙ্গেদারাম কামিহরা দो सेता 7 বাজা তোরা খনগে এতহব লেনা। আর যত বেড়া ইদি আকানা ততগে ডাহার জাঙ্গেদারাম রেনা কামিহরা दो আডি রাঙ্গাউনা রূপে ধারণ লেদা মেনতে বাড়াই আকানা। সিলদা মুলুক রেনা সারজম পিড় বরাপাল আতরে কিছুদিন মাড়াং মাতকম হালাং ইদিকাতে হামাল হড়মো তাহেন তিরলে কুড়ি হপন চেতান বৈরি কোয়া নাহাচার ইদিকাতে ঘটনা ঘটাওলেনা। আর ওনা ঘটনা ইদিকাতে আতো হড় को প্রশাসন ठेन को बाड़ाय होचलेत कोआ। नोआ घटना इदिकाते जहां को जोपड़ाव मेना कोआ प्रशासन उनको बांग साब काते निर्दोष हड़ केसे एम आकात कोआ। और नोआ घटना इदिकाते जहां को जोपड़ाव मेना कोआ प्रशासन उनको बांग साब काते निर्दोष हड़ केसे एम आकात कोआ आरे साब आकात कोआ। और नोआ घटना रे निर्दोष निरीह हड़ को निःशर्त मुक्ति लगिते बेलपाहाड़ी थाना गणडेपुटेशन और डाहार जांगेदाराम कमिहरा साब लेना मेनते बाड़ाय आकाना। नोआ डाहार जांगेदाराम और गणडेपुटेशन कमिहरा रे सिलदा मुलुक पारगाना सुनील कुमार मांडी, झाड़ग्राम जिला गोडेत समाय हासदा, बांगहाटिन मेदिनीपुरिनी जगो पारगाना मनोरंजन मुर्मू, झाड़ग्राम जिला पारगाना डांगा हासदा, झाड़ग्राम जिला पारानिक सूर्यकांत मुर्मू, झाड़ग्राम जिला जगो पारगाना विभीषण हासदा साउते आयमा मंझी बाबा मंझी हपन किमिन को साउते मुलुक पारगाना बाबा को सुसरिया को सेटेर काते नोआ डाहार जांगेदाराम और गणडेपुटेशन कमिहरा को सखी शोभा केदा मेनते बाड़ाया काना। बेलपाहाड़ी खन सगुन खबरिया दिलीप मांडी। नोडे बन जाम दिया झाड़ग्राम जिला गोडेत बाबा मानतान
समय हांसदा गमके उनीगे कटिज नोडे ना परिस्थिति बन कुलिया अच्छा गोडेत बाबा नॉय जे नोडे घेराव चला कान दो थाना घेराव ना तो चेत बाबते कटिज लई सदरना जोहार तेन सिलदा मुलुक रन पारगना बाबा माझी बाबा का कुरुमुटुते बेलपाड़ी थाना डिपुटेशन होयो कना डिपुटेशन कारण दो पारम चला कान दिन रे बोरापाल आतो रे मातकमला दियाते जहां अनाट सिरजलना ओना अनाट सल्ला गोटा लगिते आतो माझी बाबा पुरसी माझी बाबा पीड़ रन आयमा पारगना बाबा काते बिचार सल्ला गोटा को दुड़ुब लेना ओना बिचार अक्तो आखड़ा रेगे सावता बायरी गांडार हेज कते माझी बाबा सागुन लोटादा कलसा हिरिज किदा को और मनान माझी बाबा पारगना बाबा को दाल तल ले को ओना विरुद्ध रेगे तेहें बेलपाड़ी थाना डिपुटेशन होयो कना और ओंडेन बारिया निरपराध माझी अपन को एरेस्ट का किना को जहाँ निर्दोषी कना किन उनकिन निर्दोषी जाते निज शर्त मुक्ति किन ᱧᱟᱢ नवा लगिते तेहें डिपुटेशन दो होय कना आइबा साराव गोडेत बाबा नोडे आर मेटा सुसरिया बन ᱧᱟᱢ कदिया उनी बन कुलिया नोडे चेत बाखाते नोडे डिपुटेशन होयो कना ओना बन बाडाया अच्छा गमके नय पे हेज कान दो नोडे थाना घेराव मेनखान नोआ थाना घेराव दो चिदा प्राय पे चाँदो मांग बोरापाल आतोरे मातकम हलांग इदी कते मिटांग समस्या होय लेना ओना समस्या रे आबोरेन तिरले को चेतान रे बोरापाल आतोरे तिरले को चेतान रे नाहाचार होय लेना तेहेन जहां दुष्कृति को से बायरी को आबोरेन तिरले को चेतान रे हाथ को घलाव लेदा से हापालाटी ते को दाल लेट कोआ उनको तो पेरेज हमार हड़म को ताहे लेना नोआ खुना निर्लज्ज से दुख दो आदो आलिन बालिन उहरते बालिन जामेदा नौकान कथा ये तेहेन नौका निर्लज्ज भावते उनको चेतान रे लाठीचार्ज होई कना नोआ खुना दुख दो जानी आदो संताल समाज रे दो बालिन नेल कदा से बालिन आंजम लेताना तो ओंडेना केस से घटना आंजम कते निजे हो मरमा हतो साथे दिसोम हर को मरमा हतो कना तेहेन नोआ जहां परिस्थिति तैयार कना ओना बोरापाल आतो रे ओना रेना कामी हरा गे तेहेन नोय थाना डिपुटेशन मेन दो जहां को कई लेदा उनको दो तेहेन निर्दोषते उनको तो को दाड़ा बड़ाई कना गोटा और तेहेन जहां को बांग को कई लेत तहना उनको दो तेहेन जेल रेना घानी टाना होयो कान तकोआ तेहेन माझी पन किन बारिया किन रेस कान तबना ओना विरुद्ध रे तेहेन नो बेलपाड़ी थाना रे रंगावना जमेला से नोडे सिलदा मुलुक पारगना पापा पाटा सेट खन झाड़ग्राम जिला पारगना बाबा तकोआ साज सपड़ावते से नोआ अबना लोकल मेंदो जिला मेंदो पुरुलिया मेदिनीपुर बाकुड़ा जिला पारगना बाबा तक साहेजुते तेहेन नोआ बेलपाड़ी थाना घेराव डिपुटेशन तो तेहेन नौका खराब से नुना निर्लज्ज से नुना मरमा हतो नुकु प्रशासन तेहेन धाबी अब माझी बाबा को से पारगना बाबा को खाली आश्वास को एम दी कर बना मेनखान नोआ विरुद्ध रे चेत तेन हारी को कामिया ओना खातिर तेहेन नौकान रंगाना नोडे पारगना बाबा को से माझी बाबा को नौकान रंगाना को साबिदा जतोखन उनकिन जहां आबोरेन माझी पन किन को अरेस्ट कर किना उनकी जतोखन बांग पड़ा किना नोआ रंगाव ना दो पारगना बाबा को मेनेदा जारी तहना मेनतेन तेहेन नोडे खन नोआ हुलसई को आड़ांगते कथा को रोड़ेदा मा एनखान सानाम को आले मुतम मुलुक पाटा सेट खन सानाम झाड़ग्राम जिला पाटा सेट खन सुर सुपुर नोआ जिला रे खन हेज सेटर कान पारगना बाबा को साथे माझी बाबा को साथे हपन को सानाम कोगे आले जिला पाटा सेट खन साथे मुतम मुलुक पाटा सेट खन सानाम कोगे हुलसई जोहार चाल कते तेहेन आलिना हुडिंग मचा गलमराव नोडगलिन मुचट केदा मा एनखान सानाम कोगे पारमेन बारगेल मोड़े जुलाई आदिवासी सांताल को मी नागामाना दिन लेकाते ताहेकाना मेनदो भारत रेने दोसारी तिरले राष्ट्रपति और आदिवासी सांताल तिरले पोइलो राष्ट्रपति लेकाते एकड़ा रे हताव केदा और ठीक ओना दिन रेगे बीरभूम जमी जीवन जीविका और प्रकृति बाजाव महासभा हहते बीरभूम जिला डीएम ठेन सांगे हड़ाते आड़िस बेजार को सदर केदा मीद सेते कोयला उंडुक माड़ांग रेना कमीहरा एतहब आकाना और मीद सेते कोयला बिरुदे कान रेना चित्र नेलोगोग काना चे सारी के आदिवासी को राहमर सरकार लुतुर रे तारकोआ और तारकु लेनखान तीना कान कमीते सदरोआ ओना दो ऑक्तो गेलेया
तबे बीरभूम जमी जीवन जीविका और प्रकृति बाँचाओ महासभा पाहटा खन फार्चा फार्ची को लई सदर आकादा आले कोयला खद दो बांग बाँचा ले खोज कना आलिया जमी हासा आनते जे दो आर ले ताहेना आपनार जमी हासा खन ओकाले चला उन हिलो पुलिस लाइन डाही खन डाहार सांघार काते डीएम ऑफिस को चलावेना ठीक ओना अक्तरे सेरमा खन झमर दाग जाड़ी के रेहो बांग को मूल लेना मेन दो ठार कोटा का सरकार बाडाय हचोए आर रिहाय नामगे मारांग आस्तो आयुरी लेकाते सेटेलेन गणेश किस्कू डीएम साव चेक को गालमाराव के कथा कोय ले केदा हेज सेटेलकान गोबाबा बयहा को इरान को अडी कष्ट कते बन तिगु kana नोआ गे प्रमाण बन उदुदा जे अब कोनो रकम ते जिनि चला रहा हासा दो बाबन आरागा अब जानाम बिटे बुकतपा बिटे बाबन आरागा तो तिहि जहां आले मोड़े हर कुड़ी जन डाल ले चलाना उना मध्य 5 जने बोलचो आले 6 जने बोलचो आले बोलचना कते अति घड़ी कागज ले एमा दिया कागज पढ़ा बड़ा कते बुझो किदाय जे कुली के लिए आज मैं बुझो कहना है कुली के लिए जे चे तो मेन जोया आले अबुन मेन केदा आले ले मेन केदा आमा माध्यम ते मुख्यमंत्री मौखिक जहां प्रतिश्रुति एमा ले थे आए आम कोयला खनि बतिल हो तमा आले कोयला खनि बाले खजोगो कना आले जहां अवैध केस एम हो कना ओना केस को तुले हो तमा आदिवासी आले चितान रे बाबा को गोगो को चितान रे पुलिस अत्याचार बंद हो तमा अवैध बोरिंग नोआ को बंद हो तमा तो उन्हें बाय माना बताओ लेता है आले नोआ आमा माध्यम ते मुख्यमंत्री उसरा 4 हफ्ता 14 दिन मध्य आले पॉजिटिव रिजल्ट जनले नाम जुदी बाले नामा रिजल्ट ताले आले गणतांत्रिक नियम ते असहयोग आंदोलन आरह बृहत्तर आंदोलन ले भेटोगा अदो उन्हें प्रतिश्रुति कथा एम किदाय जे है उसरा 1 हफ्ता 4 हफ्ता मध्य इन जो रिजल्ट जमा पे और उना ड्रिलिंग नोआ कागज माध्यम ते मुख्यमंत्री ते गए जाते आपे असुविधा बांग हो ड्रिलिंग बंद हो जदि कोनो आया मेन केदाय जदि कोनो टोला बोरिंग लगे को अनुमति को माय खाय ओंडे दाले चेपे मेना अदे मेन ओंडे तो आले ग्राम सभा ना मान्यता मा हो तुम ग्राम संसद ना मान्यता ना तमा कोटोला रे जदि 70 75 हर जदि को मेना जे बाग आले ड्रिलिंग खोजो होना ताले आले से को भावे चिंता एले तो नोआ मेन केदाय जतो की इन मानव बताओ कते नोआ कागज तलाते मुख्यमंत्री जहां जहां जायगा रे कोला बंद लगे कागज कुल हुआ नोन कुलन 14 दिन मध्य मिटा दिया पुरस्कार सफा कथा आले तो जनाम बेटे बुको तुफा बजीतान जाहिरतान आले तो बले आड़ागा तो उन्होंने कहते कोला खतन बले खोजो कना आले नोआ उसरा नोआ आम पॉजिटिव रिजल्ट एमएलएम आले जहां तभी दवा उसरा मानव बताओ में जते आलिया मान सम्मान आलिया आदिवासी मान सम्मान जेनो बांग अक्षुण्ण बांग कटिजो आलिया जहां आलिया जहां अधिकार कना नोआ जमन जिले नाम रुवाई तो नियगी अडी मारांग बार्ता अब आर्थोला धैर्य गुण साब लेके 6 दिन 7 दिन 8 दिन 14 दिन मेरे बाकू मना बतावा और माने गणतांत्रिक नियम ते असहयोग आंदोलन भेटोगा तेहिया खबर दो निना हइगे नीत हइते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सनाम को के नापाय गेबन तहे को मा सनाम को के आर्मी थाव सागुन जोहार।